जय श्री स्वामी समर्थ. सर्व भक्तांचे मनापासून स्वागत. आज आपण एकत्र स्वामी जप म्हणणार आहोत. ज्यांना शांती, सुख आणि स्वामींची कृपा हवी आहे त्यांनी हा व्हिडिओ पूर्ण ऐका आणि कमेंटमध्ये जय श्री स्वामी समर्थ लिहा आणि व्हिडिओला शेअर करा, जेणेकरून इतर भक्तांनाही याचा फायदा होईल. स्वामी नामजप. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. ज्यांना मन शांती हवी आहे, अडचणी दूर करायच्या आहेत, त्या भक्तांनी नामजप चालू ठेवा. स्वामी तुमच्या सोबत आहेत. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.